Cek sound. Yuk, kembali lagi dengan siapa ayo dengan Mamang support Airus, bisa dibilang Surya cuman dibalik Airus. Mohon maaf guys ya, mohon maaf juga suaranya pelan soalnya ini jam menunjukkan jam 11:12 ya. Jadi langsung saja ke intinya, saya di sini bakal mengasih training atau tutorial menggunakan shotgun dan cara jam shoot dan sensitivitas yang baik dan benar ya. Oke guys, langsung saja ke bukan cara nembak, sensitivitasnya. Oke, yang pasti kuasai dulu kostum HUD nya kalian kayak gimana, kuasai dulu. Kalau udah benar kuasai, langsung coba dan enaknya gimana. Kalau gue sih yang pasti ada si tombol ini nih, yang tembak sebelah kiri selalu ada, yang tombol tembak kiri selalu ada ya, itu ya. Oke, langsung ke sensitivitasnya. Coba 100 ya, soalnya nggak terlalu licin, jadi ya bablasin aja sampai 100. Oke guys, nah usahakan juga waktu kalian muter HP kesana jangan sampai kebablas waktu muter balik. Nah, jangan sampai gitu, jadi usahain langsung tep salah simpul lebih tep, atau enggak jangan ya, sekitar maksimal segini lah. Nah, maksimal segini, jangan sampai kelebihan juga, nanti yang ada aimnya bakal acak-acakan. Oke. Nah, begitu. Mari kita coba di gameplay. Oke. Maaf ya guys, katanya kentang. Salah ya boy. Never second guess it, take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. Feel no damn pain, ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins, got me feeling like infection, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like emotion. I'm relentless, no promotion, still progressing, overdosing. I'm investing, and these words my only weapon. Cut you deep, oh yeah, right and feel the heat and all the tension. Need relief from this obsession, but I keep myself progressing, cause I keep around the lessons. I don't sleep when I'm suggested. Every second is a blessing, got no time to be depressed. On this grind, you always stress, so I work harder than the rest. That always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else, and I do not need your. Alah ya boy, ngelek banget. Tidak boy. Cepetan guys, kayaknya suka.
guys, thank you ya udah nonton. Jangan lupa bantu like, share, and subscribe guys. Bye. Wah, siapa ya tembak tewas. Yuk. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.